Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we will continue with the mental health ordinance of Punjab. तो इसमें ज़ाहिर है कि हम वो न्यू मैनेजर और गार्डियन की बात कर रहे थे कि कोर्ट जो है वो किसी ना किसी को गार्डियन बना देगी कि जी आपकी अगर वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है एक शख्स की, तो उसके ऊपर एक मैनेजर मुकर्रर कर दिया जाएगा। और उसमें सारा फिर यही है कि द मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मेंटल डिसऑर्डर पर्सन मे रिजाइन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब जो आपने गार्डियन जो मुकर्रर किया है कोर्ट ने, मिसाल के तौर पे वो मरीज का कोई फर्स्ट कजन था या सेकंड कजन था जो कि फैमिली से थोड़ा सा रिलेटेड था, या कोई आउट ऑफ फैमिली बंदा था जो कि सरकारी वकील था। अब उसके साथ वो फैमिली के साथ उसकी बन नहीं रही है, और आए दिन जो है वो उसको उसको इल्जामात की बौछार होती है। वो ही में रिजाइन किसी भी वजह से विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर द सफिशिएंट कॉज ऑफ एंड फॉर रीजंस रिकॉर्डिंग इन राइटिंग बी रिमूव्ड बाय द कोर्ट। अब उसकी जगह कोर्ट एक न्यू मैनेजर को अपॉइंट कर सकती है, और जब वो न्यू मैनेजर करेगी अपॉइंट, तो फिर जो पहला मैनेजर होगा वो पूरे का पूरा हैंड ओवर देगा न्यू मैनेजर को। द गार्डियन ऑफ पर्सन ऑफ मेंटली डिसऑर्डर पर्सन मे रिजाइन विद परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम देखते हैं कि व्हाट इट मींस। समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल। वेयर अ पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज फाउंड टू बी मेंटल। हाँ, अब ये है कि जी एक साहब हैं जो कि बहुत बड़े प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जिसको आजकल मीडिया में काफी लफ्ज आता है, प्रॉपर्टी टाइकून। तो एक साहब हैं वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। अब उनकी पार्टनरशिप है एक दूसरे टाइकून के साथ। अब वो जो पहले वाला टाइकून है उसको फर्ज करें कि डिमेंशिया हो गया, अब वो ठीक भी नहीं हो सकता। अब दोनों की पार्टनरशिप है, दैट्स व्हाट इट मींस। तो अब वो जो पार्टनरशिप में, अब कोर्ट क्या करेगी? बेसिकली हम जो सारी पढ़ रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फोरेंसिक साइकाइट्री। उस तरह से फोरेंसिक, वो मारधाड़ वाली फोरेंसिक तो नहीं है, लेकिन दीज आर लीगल इश्यूज। तो ये सारी चीजें आपको वो आई मीन ये कि आपको जब आप कंसल्टेंट बनेंगे तो आपसे कोर्ट इन चीज़ों के लिए आपको बुला सकती है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि जी हम बिल्कुल मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं इसको ब्रॉडर व्यू से पढ़ाता हूँ कि ये चीज़ें, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जब नहीं था तब भी ये इन चीज़ों के लिए साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाता था वक्तन फवक्तन। जब एक एक 100 बच्चों का जब एक बंदे ने कत्ल किया था, तो उस वक्त भी प्रोफेसर एजाज हैदर साहब मरहूम को और दूसरे साइकाइट्रिस्ट को बुलाया गया था। बेसिकली जो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने सुना जहां तक, वो ये है कि उस बंदे को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। लेकिन जो मेरी जाती राय है कि सिर्फ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पे बंदा इतने कत्ल नहीं कर सकता। मस्ट हैव बीन कोमॉर्बिडिटी ऑफ एन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोनों जब मिल गए तो उसने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया। इस पे पूरा साइकाइट्रिक पैनल को बुलाया गया था, उन्होंने अपनी राय दी थी, और जाहिर है कि किसी भी साइकाइट्रिस्ट ने उसके एक्ट को डिफेंड नहीं किया। उसको कितना हम कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि जी स्किज़ोफ्रेनिया भी था, लेकिन एक हो जाए, दो हो जाए, पूरा मुनज़्ज़म तरीके से एक बंदा कर रहा है, मस्ट बी सम पर्सनैलिटी एलिमेंट्स। और उसने फिर बिल आखिर वो कोर्ट में उसने सुइसाइड कर ली। तो उसकी अगर आप राइटिंग्स पढ़ें तो फुल ऑफ पैरानोया। तो इस तरह से आप लोगों को बाज़-औक़ात ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डिनेंस हो या ना हो, ये मसाइल पेश आ सकते हैं। अभी मुझे बताया गया हमारे एक दोस्त ने कि जी ऑर्डिनेंस अनकरीब ख़त्म हो रहा है, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खुले मुरझा गए, और इसकी जगह एक नया ऑर्डिनेंस आएगा। अगर नया भी आ जाता है
تو وہ بھی پرنسپلز تو یہی ہوں گے. تو یہ جو پرنسپلز آپ آج پڑھ لیں گے، کل کلاں کو نیا آتا ہے تو ہم وہ اس کو ریوائز کر لیں گے. تو پرنسپلز ول بی دا سیم. تو یہ ایک پریکٹیکل نقطہ ہے کہ جی پارٹنرشپ میں ایک بندے کو کچھ ہو گیا ہے، اب وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. اب کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی کہ جی ایک بندے کو ڈیمنشیا ہے، دوسرا ٹھیک ہے. تو اب وہ کورٹ کیا کرے گی وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں. application of any person court to be entitled to seek such dissolution dissolve the partnership. کورٹ کیا کرے گی؟ ان کی پارٹنرشپ کو ڈیزالو کر سکتی ہے، اور اس کا قانون پہلے سے موجود ہے 1932. ٹھیک ہے، 1932 کے پارٹنرشپ ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے. اپون ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ فرم which subsection 1 applies, the manager appointed under this ordinance may in the name. اب یہاں پہ پھر کورٹ کوئی نہ کوئی مینیجر اپوائنٹ کر دے گی، اور وہ مینیجر اس بندے کے افیئرس کو لک آفٹر کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جب پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی تو وہ سارا جو حصے، ظاہر ہے کہ جو دوسرے والا پراپرٹی ٹائکون ہے یا بزنس ٹائکون ہے، اس کو سارے کا سارا اس کو ادا کرنا پڑے گا اپنے پارٹنر کو، اس کے شیئرز واپس کرنے پڑیں گے. تو پارٹنرشپ ختم ہو گئی، وہ سارے شیئرز کی ادائیگی کو کا ذمہ دار اور وہ سارے حصے لینے کا ذمہ دار وہ اب کورٹ اپوائنٹڈ مینیجر کے ذمہ آئے گا کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا لک آفٹر کرے. ٹھیک ہے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ڈیٹینڈ ان دی فور گوئنگ پروویژنز، دا کورٹ میں انسٹیڈ آف اپوائنٹنگ اے مینیجر آف دا اسٹیٹ order that in case of cash or in case of any other property produced thereof shall be realized and paid or delivered to such a person to be appointed by the court. اب یہ کہ اس کا خود کوئی اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی جو کورٹ اپوائنٹڈ مینیجر ہے وہ کہے کہ جی 50% مجھے دو یا 30% مجھے دو. یہ نہیں، وہ صرف اپنی جو کورٹ نے اس کی ایک کمیشن مقرر کیا ہے اس سے زیادہ کا وہ حقدار نہیں ہوگا. جو لیگل طریقے سے اس کو جو تنخواہ ملے گی اس چیز کی، وہ بس صرف اپنی تنخواہ لے گا، اس کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں لے گا، کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا. سیکورٹیز ایٹسٹرا آف اے مینٹلی ڈسآرڈرڈ پرسن where any stock or government securities or any share in the company are standing in the name or of a mentally disordered person beneficially entitled thereto, or in the other manager dies in the estate or himself becomes mentally disordered. یہ بھی تقریباً وہی باتیں ہیں. Or is out of the jurisdiction of the court, it is uncertain whether the manager is living or dead. ایک بندہ بالکل لاپتہ ہو گیا ہے، یا مینٹلی ال ہو گیا ہے، یا فوت ہو گیا ہے. تو neglects or refuses to transfer the stock securities or to the dividends to a new manager. اب اس کے علاوہ اس میں پھر یہی ہوگا کہ کورٹ کسی نہ کسی مینیجر کو اپوائنٹ کر دے گی اور وہ سارا اس میٹر کو لک آفٹر کرے گا. تو یہ چیزیں ہم سے کوئی بہت زیادہ پوچھی نہیں جائیں گی. جسٹ وی شوڈ نو کہ یہ میٹرز ایز اے سیکائٹرسٹ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. The court may direct those individuals' profits of shares, stock, and shall be deposited in the mentally disordered person's bank account. اب اس جو مینیجر کورٹ نے کیا ہے اپوائنٹ، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو پورے جو ہے وہ پورے طریقے سے سر انجام دے اپنے فرائض کو، کہ وہ جو بندہ افیکٹ ہوا ہے مینٹل النس سے، وہ ساری کی ساری جو اس کی اثاثے بیچے گئے ہیں یا لیز پہ دیے گئے ہیں، جیسا بھی ہوا ہے، اس کی ساری انکم وہ اس کے بینک اکاؤنٹ تک پہنچائے. پھر ویئر اینی اب یہ ایک سکائٹری سے تو ان ریلیٹڈ ہے، لیکن ایک ویسے ہی ایک ضمنی نکتہ ہے کہ اس طرح کا جب ہوا، ایک کیس ہوا جس میں سکائٹری کا نہیں تھا، بیسیکلی آئی ڈونٹ نو اف واز اے فراڈ اور سم تھنگ اور وی ڈونٹ نو، لیکن قرآن شریف کے نام پہ تاج کمپنی کے نام پہ ایک ایشو ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا لیگیلٹیز، لیکن تاج کمپنی لمیٹڈ پبلشرز آف قرآن سڈنلی ڈیفالٹر قرار دے دیے گئے.
अब यह है कि उनका जो मिशन था वो कुरान शरीफ की तबात का था, तो वो प्रिंटिंग जारी रहनी चाहिए थी। उसमें फिर क्या किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ताज कंपनी को अपने अंडर ले लिया और खुद गार्डियन बन गई लाहौर हाई कोर्ट। और मेरी मालूमात के मुताबिक ताज कंपनी की गार्डियन आज तक लाहौर हाई कोर्ट ही है, और वो सारा उसका जो कि एक्सपेंडिचर है और जो तमाम जो मामलात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ही देखती है। इसमें यह भी हो सकता था कि खुदा न खास्ता अगर मिसाल के तौर पे ताज कंपनी के किसी मालिक को कुछ हुआ होता, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो सकता, तो तब भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इट्स जस्ट एन इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि कोर्ट किस तरह से मामलात को देखना शुरू कर देती है। अच्छा, उसके बाद द कोर्ट में डायरेक्ट दोज इंडिविजुअल्स प्रॉफिट्स ऑफ शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज shall be deposited where any stock shares in the company vested in any person residing out of Pakistan. The court upon being satisfied such person has been declared. ये भी हो सकता है एक बंदा मेंटली डिसऑर्डर्ड हो और वो पाकिस्तान में ना रह रहा हो, और उसके एस्टेट को फिर अगेन कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट टेक ओवर कर लेगी, कोर्ट एक मैनेजर अपॉइंट कर देगी और फिर वो मैनेजर उन चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा। और उसमें Vested in a person means? अच्छा, court upon being satisfied that such person has been declared to be mentally disordered and this and that his personal estate has been vested in a person appointed for the manager thereof according to the law of the place where is residing, may direct the company to make transfer of such stock thereof. उसमें यह है कि वेस्टेड मीन्स आई थिंक इट्स डेडिकेटेड, जिस तरह से होता है ना वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट Okay. जिसको कहते हैं, उस तरह से एक खास वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मिसाल के तौर पे कोई कोई फर्म है वो पाकिस्तान में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उस कंपनी के वेस्टेड इंटरेस्ट ये हैं कि जी कि जी हम यहाँ से पैसा कमाएंगे, उसके बाद हम जो हैं वो उससे प्रॉफिट कमाएंगे और हमारी कंपनी अमीर हो जाएगी। और पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट ये हैं कि वक्ती तौर पे डॉलर हमारे मुल्क में आएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी टेम्परेरीली ग्रूम करेगी। फिर जो चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं वो हम लोकली प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो हमारा जो डॉलर हमें ज़्यादा बेचना देना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए, वो थोड़ा सा बच जाएगा कि वही हम लोकली वही डॉलर खर्च कर लेंगे। और तीसरा ये है कि हमारे जो हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे उनको रोज़गार मुहैया हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो ये हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, कि डिक्लेयर्ड या स्पेसिफिक इंटरेस्ट जिसको कह लेना कि स्पेसिफिक। तो इसी तरह और डेडिकेटेड इंटरेस्ट, तो उनके डेडिकेटेड इंटरेस्ट कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं। इसी तरह यह है कि जी इस पर्सन इन पर्सन अपॉइंटमेंट, तो अब यह है कि पर्सनल जो एस्टेट है वो एक कोर्ट ने डेडिकेट कर दी है, वेस्टेड कर दी है, अपॉइंटेड कह लें कि वो अपॉइंट कर दिया उस मैनेजर में। अब वो मैनेजर जो है वो क्या करेगा कि जी बंदा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है या डिमेंशिया है वो तो आउट ऑफ द कंट्री चला गया है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ पाकिस्तान में है। अब वो जो मैनेजर है वो वेस्टेड मैनेजर है, तो वो अब उसको पूरे का पूरा प्रॉपर्टी का जितना उसका इनकम आती है उसको बाहर ट्रांसफर करने का पाबंद होगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। और हम अगर आप कहते हैं तो विल सी के डिक्शनरी डॉट कॉम में वेस्टेड का हम मजीद देख लेते हैं कि वेस्टेड के क्या मानी होते हैं। डिक्शनरी डॉट कॉम और वेस्टेड, VESTED,
ठीक है, had completely permanently and inalienably, यानी कि कंप्लीट परमानेंट इंटरेस्ट हैं, कंप्लीट इंटरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, established by law, committed interest, ownership, ट्रेडिशनल, और ये दो जो पहले दो माना हैं ये इसमें आएंगे, और हम इसमें देख लेते हैं थिसॉरस में कि थिसॉरस में इसमें क्या कहते हैं। तो वो फिर वो वेस्ट बुनियान के मानों में यहाँ पे ले रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है जी। तो अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि जी रिजाइडिंग आउट ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग टेम्पररी मेंटल डिसऑर्डर। अब ये एक और चीज है कि जी एक बंदा टेम्पररीली तौर पर मेंटली डिसऑर्डर्ड हो गया है, उसमें फिर वो ये होगा जाहिर है कि कोर्ट जो है मे डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी अप्लाइड टू फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड देयर इन। सो अब कोर्ट क्या करेगी, दैट द मेंटल इलनेस ऑफ अ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन इज इन नेचर टेम्पररी and it is expedient to make a provision for a temporary period for the maintenance of such members of his family or dependent on him. The court may direct his property thereof to be applied for the purpose specified therein. अब मुझे इसमें ये क्लैरिटी नहीं मुझे लग रही कि इसमें क्या करेगी कोर्ट, लेकिन ज़ाहिर है कोर्ट उसमें यही फैसला करेगी कि या तो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहेगी टेम्परेरीली कि आप लुक आफ्टर करें, या फिर कोई ना कोई मैनेजर टेम्परेरीली अपॉइंट कर देगी। इट्स अप टू द कोर्ट कि वो उसमें क्या करती है। टू मेक प्रोविजन फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ये प्रोविजन कुछ भी हो सकती है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली सर बेसिकली। जी जी। सर ये लास्ट लाइन को जरा क्लियर कर दें। और a sufficient part thereof to be applied for the purpose specified therein, ये यस सर। अच्छा इसका आई डोंट नो, इसमें मुझे इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे खुद भी नहीं आ रही, लेकिन ये कि द कोर्ट में डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी और अ सफिशिएंट पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी या तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को मैनेजर के हवाले कर देगी या उसके एक सफिशिएंट पार्ट को मैनेजर के या किसी और रिलेटिव के हवाले कर देगी, टू बी अप्लाइड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयर इन, कि वो फर्ज करें कि जी वो टेम्पररी मेंटल डिसऑर्डर है तो वो हो सकता है उसके एक साल तक के लिए उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो 6 मंथ्स के लिए या एक साल के लिए फ्रीज कर दें कि जी वो बंदा ठीक हो जाए, उसके बाद ठीक होगा वो खुद ही अपने बैंक अकाउंट्स को वो खुद ही अपना पैसा निकलवाएगा। ऐसा ना हो कि जी उसके सारे रिलेटिव्स पीछे से खा पी जाएं, वो कुछ ना कुछ जो भी पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इट मीन्स, या वो उसमें से कह दे कि जी 30% हमने फ्रीज कर दिया है। इट्स अप टू द कोर्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंक्वायरी बाय द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन टू द सेसेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब जब उस बंदे का खत्म हो गया है, सीज टू बी मेंटली डिसऑर्डर, उसका एक स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड था वो ठीक हो गया है, या बाइपोलर था वो उस पे आ गया है, मूड स्टेबलाइजर पे आ गया, ठीक हो गया है, तो अब ये है कि वो सीज्ड हो गया मेंटली डिसऑर्डर पे। अब उसके बाद जो है वो कोर्ट इसमें फिर कोई ना कोई डिसीजन लेगी। द कोर्ट शैल ऑर्डर ऑल एक्शंस taken in respect of such person under this ordinance to be set aside in such terms and conditions कोर्ट थिंग्स टू फिट टू इम्पोज। अब कोर्ट ने उसके मिसाल के तौर पे वो फ्रीज किए हुए थे एसेट्स के, कभी कोई ना निकाले इसके। अब कोर्ट, अब साइकाइट्रिस्ट ने उसको रिपोर्ट लिख के दी है कि जी ये बंदा अब ठीक है, ये अपने जो अफेयर्स हैं इनको लुक आफ्टर कर सकता है। अब कोर्स हो सकता है कि कोर्ट उसके एसेट्स को अनफ्रीज कर दे। ये जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ पावर्स गिवन, द कोर्ट शैल हैव पावर्स टू मेक सच ऑर्डर्स। अच्छा, उसके बाद अपील टू द हाई कोर्ट, कोई भी चीज हो उसकी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, क्योंकि पहले तो ऑर्डर जो है वो कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ने किया है। तो अगर आपको किसी को भी इस पे एतराज है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट चैप्टर है जी चैप्टर 6, लाइबिलिटी टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन
admitted in a psychiatric facility. अब हमारे कितने पेजेस रहते हैं? पांच صفحے रहते हैं. तो basically I think we'll continue tomorrow as well. लेकिन अभी जितना होता है हम कर लेते हैं और उसके बाद बाकी के 3 या 4 सफ़े इंशाल्लाह कल कर लेंगे. Liability to meet costs of maintenance of a mentally disordered person admitted in a psychiatric facility. अब वो जो बंदा एक दाखिल हुआ है गवर्नमेंट साइकाइट्रिक फैसिलिटी में, उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वो किस पे आएगी? बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एडमिटेड शैल बी borne by the government provided that authority which made the order. ये स्पेशली इसका ज़्यादा जहाँ तक मेरा ख्याल है पर्सनल के जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जो पेशेंट्स होते हैं वो सारे उनका खर्चा हो सकता है कि गवर्नमेंट ही ज़्यादातर बर्दाश्त करती हो. मे बी आई थिंक इस जानिब इनका इशारा होगा. यही है सर. ठीक है. अच्छा. The authority which made the order has not taken an undertaking from any person to bear the cost of maintenance. There is no provision for bearing the cost of maintenance by court of protection. Person holding public office or a public servant who is paid by the government shall continue to receive benefit as per entitlement even after he retires voluntary or superannuation or on the basis of medical invalidation. हाँ, अभी इसमें दूसरा ये है कि एक बंदा जिसमें जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने बहुत जब काम किया तकरीबन 9 मंथ्स, तो उसमें ये होता था कि जी लोग आते थे और वो बोर्ड आउट होने के लिए होते थे. अब भी ऐसा होता है कि नहीं, बोर्ड आउट होने के लिए ऐसा ही लोग है. आते? ऐसा ही है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल हाँ, सर, अभी तक आते हैं जी. ठीक सिर्फ है. यहीं पे ही आते हैं. हाँ, तो अब बोर्ड आउट में ये होता है कि जी वो बोर्ड बैठता है साइकाइट्रिस्ट का और वो कहता है कि जी ये बंदा मेंटली इल है और इसको अर्ली रिटायरमेंट दे दी जाए, इसको पेंशन दे दी जाए. सुपर एनुएशन इज लाइक अ पेंशन. I think it's a synonym for pension. That's what I understand. On the basis, तो उसमें ये होगा कि उसमें गवर्नमेंट उसको उसकी पेंशन जरा जल्दी लगा देगी. So that's what it means कि सर उन फंड से भी और उसको सर पे वो जी जी. सर और ये भी तो जब बोर्ड आउट होने के लिए आते हैं, सो बेसिक उनका ये एक तो अर्ली रिटायरमेंट भी होता है एंड साथ ही होता है कि उनकी जगह पे कोई और उनका बच्चा या कोई नियरेस्ट रिलेटिव अपॉइंट किया जाए जिस पोजीशन पे वो है. अच्छा. तो क्या वो अच्छा. भी इसमें शामिल है या नहीं, जिस नहीं बोर्ड वो केसेस में देखते हैं? नहीं वो एक हमारे यहाँ ऐसे होता है. हाँ वो होगा, वो एक अलहदा चीज होगी. वो फिर कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उसका बच्चा इस काबिल है तो फिर मे बी के वो उसको अपॉइंट कर दे. बट दैट्स इसमें नहीं है. साइड इशू है मेरा ख्याल है वो. उसमें ये ओके, होता सो था नॉट इन दिस. नहीं, हमारे पास जितने लोग को बोर्ड आउट होने के लिए आए थे उनमें से मुझे याद पड़ता है कि 5 में से एक बंदा जेन्युइन होता था. और नासिर साहब वाज वेरी स्ट्रिक्ट और बिल्कुल बहुत वेरी ऑनेस्ट इन दिस मैटर. हम लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ करते थे और आज भी वही ऑनेस्टी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. कि क्योंकि इसमें मलिंगरिंग का फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि जब तो एक मुझे याद है कि जो एक ऑनेस्ट बंदा था उसको हमने बोर्ड आउट किया था. बाकी बहुत कम लोग इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे. और वो बंदा था कि वो एक रेडी वाला था या क्या था, उसके कोई उसके साथ गवर्नमेंट की नौकरी भी थी कोई और वो अपना काम नहीं कर सकता था, स्किज़ोफ्रेनिक था और वो वाज सो जेन्युइन. उस बंदे को बोर्ड आउट हमने किया था. अक्सरियत जो है वो इसी तरह में डिस्क्रिपेंसीज पता चल जाती थी कि जी कोई ना कोई मतलब ये कि कोई ना देर वर इनकॉन्सिस्टेंसीज. इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा. तो ये मसाइल होते हैं. उसके बाद जो है वो अच्छा उसके बाद तो ये हो गया है कि जी सुपर एनुएशन इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल द पेमेंट ऑफ मिलिट्री सर्कल विद इन विच एनी साइकाट्रिक फैसिलिटी इज सिचुएटेड
shall pay to the officer in charge of such facility the cost of maintenance of such a mentally disordered person. अब वो गवर्नमेंट जो है वो अपने पल्ले से भी दे सकती है, उसकी पेंशन में से भी दे सकती है वो सारे पैसे। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट अपने पल्ले से ही दे, उसकी पेंशन में से भी दे सकती है। इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, अगर वो आर्मी का कोई बंदा है तो उसकी जो आर्मी का जो पेरोल डिपार्टमेंट है वहां से उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस दिए जा सकते हैं। इट कुड बी कि वो जितनी देर इन पेशेंट रहे उसके चार्जेस, या फिर उसकी जो बाहर जो दवाइयाँ वगैरह या साइकियाट्रिस्ट की फीस है अगर वो प्राइवेटली दिखा रहे हैं उसका खर्चा वो उसमें से दिया जा सकता है कि वो जो आर्मी का बोर्ड है और आर्मी के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो देगी। उसके बाद where any such person admitted in a psychiatric has an estate or whether person legally bound to maintain such person, government liable to bear the cost under any law uh, uh, whose jurisdiction the estate of such a person is situated, bound to maintain the said person for an order of authorizing applies his estate towards। तो वो उसकी जो जायदाद है उसमें से भी गवर्नमेंट लेके तो उसके खर्चे पर खर्च, उसके इलाज पर खर्च कर सकती है। उसी का पैसा उसी के ऊपर खर्च किया जाएगा, लेकिन वो उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करके तो गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट पे किया जाएगा। That is one provision. Nothing contained in the foregoing shall be deemed to absolve a person legally bound to maintain a mentally disordered person from maintaining such a person. इसके मुझे समझ नहीं आई कि nothing contained foregoing provisions ऊपर जो हैं shall be considered to absolve a person legally bound to। हाँ, अगर किसी के ऊपर लीगली जिम्मेदारी आती है तो वो जिम्मेदारी अपनी जगह मौजूद रहेगी। ये सब कुछ एक एडिशनल चीज होगी। उसके बाद मेंटेनेंस आउट ऑफ अ पे और पेंशन वेर एनी सम ऑफ पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पे पेंशन ग्रेचुटी एटसेट्रा और so the sum is payable if certified by a magistrate। magistrate उसको कहेगा और the officer under whose authority। तो अब उसकी जो पेंशन आएगी वो भी इसी तरह से, चूंकि कोर्ट ने उसके इश्यूज को मैटर्स को टेक ओवर कर लिया है तो वो मैजिस्ट्रेट लिख के देगा, फिर उसके बाद उसकी जो पेंशन है वो उस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि उसकी फैमिली को या उसको मिले। having the charge of mentally disorders thinks fit having cost of maintenance disordered person as a dependent on him for purpose of the surplus as he thinks fit having regard to the expenses। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है where there is any further surplus amount available out of the funds specified in the subsection after making payments as provided in the subsection, the government shall hold the same to be dealt with as follows: where a mentally disordered person is certified to have ceased to be mentally disordered by the court of protection, कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ने सर्टिफाई कर दिया कि इस बंदे को अब मेंटल इलनेस नहीं रही, होल ऑफ सरप्लस अमाउंट शैल बी पेड बैक टू दैट पर्सन। अब यह कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ उसकी चीजें टेक ओवर कर ली थी कि उसके इलाज पर, मिसाल दे रहा हूं कि जी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था उसका 20 लाख रुपया कि ये उसके इलाज पे खर्च होगा, वो बंदा 6 लाख में ठीक हो गया है। अब कोर्ट के ऊपर यह होगा कि वो जो बाकी के 14 लाख बचे हैं वो उसको वापस करें। दैट्स व्हाट इट मींस, shall be paid back to that person। where a mentally disordered person dies before the payment, अब ये भी हो सकता है कि जी वो 6 लाख का इलाज हुआ उसके पहले ही वो फौत हो गया, तो अब जो है वो गवर्नमेंट उसकी जो कि लवाहिकीन हैं उसको वो पे बैक करेगी, या तो पूरे का पूरा या जितना बनता होगा। where a mentally disordered dies during his mental disorder, एक तो है अगर बिफोर पेमेंट है तो पूरे का पूरा देगी, और अगर उसकी मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है, उसके इलाज पे खर्च हो रहा है, साल के तौर पे अगर 20 लाख उसका खर्च हो रहा है
اور اس میں سے 6 لاکھ خرچ ہو چکا ہے. Where the mentally disordered person dies during his mental disorder without leaving any person legally entitled to succeed his estate, the whole of the surplus amount shall be paid into the state treasury. اگر اس میں ہاں اب یہ ایک اور نقطہ آ گیا کہ جی مینٹلی ڈس آرڈر بندے کا علاج چل رہا تھا اور گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ اس کے اخراجات اٹھا رہی تھی. اب بندہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا لیگل ہیئر کوئی نہیں ہے، کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوا. تو اب جب تک فیملی بیٹھ کے وہ سارے لیگل معاملات اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کو سائن نہیں کرتی، بتاتی نہیں ہے کہ جی یہ بندہ ہے جو کہ سکسیسر ہے اور اس بندے کے اکاؤنٹ میں جائے گا، اس وقت تک وہ پیسہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں ہی رکھے گی انٹو دا اسٹیٹ ٹریجری. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جی چیپٹر 7 آ جاتا ہے. چیپٹر 6 پہ کوئی اور کوشچن تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس آف دا مینٹلی ڈس آرڈرڈ پرسنز. اور آئی تھنک یہ جو ہے بیسیکلی یہ اتنا خشک نہیں ہے یہ چیپٹر 7، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. چیپٹر 8 پھر دیکھتے ہیں کہ آج کرنا کل کرنا. یہ اس کو سارا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایتھیکل ایشوز کے بارے میں آ رہا ہے. تو کیسز آف اٹمپٹڈ سوئسائڈ، اے پرسن ہو اٹمپٹس سوئسائڈ شیل بی اسیسڈ. اور دیکھیں اگر یہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 سے پہلے نہیں تھا تب بھی پرنسپلز یہی تھے. کوئی اور مینٹل ہیلتھ ایکٹ کی آرڈیننس آتا ہے تب بھی پرنسپلز یہی ہوں گے، تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا 19-20 کا. تو ان پرنسپلز کو اچھا سیکائٹرسٹ بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان پرنسپلز کو فالو کریں. اینڈ دیٹ از دی پرپز آف گوئنگ تھرو دا مینٹل ہیلتھ آرڈیننس. اس کے بعد a person who attempts suicide shall be assessed by an approved psychiatrist and if found to be suffering from a mental disorder shall be treated appropriately under the provisions of this ordinance. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جی جب اٹمپٹڈ سوئسائڈ ہوتی ہے تو اقدام خودکشی کا ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو اس میں اس سے پروٹیکشن دی گئی ہے کہ جب تک یہ بندہ علاج کروا رہا ہے آپ نے لیگلی اس کو کور کر دیا کہ اس کو پہلے علاج کروانے دو، اس کے بعد یہ اپنے مقدمے بھگتے، پھر جو بعد میں ہونا ہے جو کچھ وہ بعد میں ہوگا. ابھی جب تک اس کا علاج نہیں مکمل ہوگا تو آپ زیادہ انٹروین نہیں کر سکتی. جو کورٹس ہے ایک حد تک ہی انٹروین کر سکتی ہیں، زیادہ نہیں، کیونکہ ایک لیگل پروٹیکشن حاصل ہوگی. اٹمپٹ سوئسائڈ شیل بی اسیسڈ بائی این اپرووڈ سائکیٹرسٹ. اگر اس میں مینٹلی ڈس آرڈر تھا، اسکیزوفرینیا تھا، اس میں سیویئر ڈپریشن تھا، تو اس کو پہلے آپ ٹریٹ کریں گے. تو دیٹس واٹ اٹ سیز. اور شاذ و نادری کوئی مقدمہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہو تو اس میں اس 49 کے تھرو آپ جو ہے وہ آپ بیسیکلی اس کو لے سکتے ہیں، پلی لے سکتے ہیں کورٹ میں کہ جی اس بندے کا بھی علاج ہو رہا ہے، ابھی اس پہ آپ اقدام خودکشی کے تحت کارروائی نہ کریں. Confidentiality. No patient shall be publicized or nor his identity disclosed to the public through press or media unless such person chooses to publicize his own condition. اچھا اب یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کی بہت بڑی نیوز اینکر یا نیوز کاسٹر، نیوز ریڈر آپ کے پاس آئی ہے سوئسائڈل اٹیمپٹ کے ساتھ، اس کو سارے جانتے ہیں. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو کانفیڈینشل رکھیں گے. اگر وہ پبلسائز کرنا چاہتی ہے تب بھی آپ اس کا اعلی کار نہیں بنیں گے. وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کچھ لکھتی ہے کہ جی میں نے اتنی گولیاں لے کے آئی ہوں، وہ اس کی مرضی ہے. آپ نے اس معاملے میں بالکل مداخلت نہیں کرنی. کوئی پوچھے گا یو ول ناٹ آنسر اینی تھنگ انلیس. سر اعلی کار سے کیا مراد ہے؟ اعلی کار یعنی کہ انٹرمیڈری، یعنی آپ نے اس میں ایکٹیو رول پلے کرنے والا نہیں بننا
کہ جی آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے پھرے نہیں. یو کانٹ انلیس اٹ از کہ یہ کوئی کورٹ آرڈر ہو، تو پھر کہیں جا کے آپ کورٹ کو آپ نہ نہیں کر سکتے، باقی آپ ہر کسی کو نہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کانفیڈینشیلٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر، ڈپارٹمنٹ کی بات ڈپارٹمنٹ کے اندر اندر رہے گی. وہ پھر آپ میڈیسن سرجری والوں کو سب کو نہیں بتا سکتے، وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اندر رہے گی. یا پھر جو پیشنٹ کے وہ بہت ہی نیئرسٹ ریلیٹیوز ہوں گے، ان کے اندر اندر ان کو پتا ہوگا. اس کے علاوہ بات باہر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو سر اگر ان کی کوئی ریلیٹیو آ کے پوچھنا چاہیں یا ان کو ہم پھر دے سکتے ہیں یا بریچ کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے، کانفیڈینشیلٹی اجازت سے، اجازت سے آپ کو پہلے اس اگر اور پیشنٹ کو انسائٹ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ کنسنٹ دے سکیں یا ڈس آرگنائزڈ ہے یا ہربیفرینک ٹائپ ہے امیجیٹ تو فیملی، پھر امیجیٹ فیملی کو آپ کر سکتے ہیں. امیجیٹ کے علاوہ نہیں. اگر بتا سکتے پیشنٹ ہیں کا، کہ ہاں اگر کوئی سیکنڈ کزن آ گیا ہے، کوئی اس کا چیچو کی ملیاں سے یا چیچا وطنی سے کہیں سے آ گیا، اگر وہ کہہ رہے کہ جی میں جو ہے وہ ان کا سیکنڈ کزن ہوں، آپ نہیں بتا سکتے. ہاں اگر مریض کی سگی بہن ہے، آپ کو پتا ہے، اور اگر وہ مینٹلی ڈسٹریس ہیں، تب بھی آپ پوچھیں گے ضرور اس کا. اسکیزوفرینک پرسن کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ میری بہن سے بات کرو. ہاں اگر رسکس ہو نا، تو رسکس ہوں تو پھر پیشنٹ منع بھی کرے گا تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. اگر بہت ہی رسکی ہے اس کا کیس، تو آپ کو جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا اس کی اجازت کے بغیر. لیکن اس کے علاوہ آپ نے کہیں کانفیڈینشیلٹی بریک نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انفارمڈ کانسنٹ. انفارمڈ کانسنٹ آپ لوگوں نے میڈیکل کالج میں بھی پڑھا ہوگا. تو بیسیکلی انفارمڈ کانسنٹ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک سائنڈ کانسنٹ ہوتا ہے اور ایک انفارمڈ وربل کانسنٹ ہوتا ہے. انفارمڈ کانسنٹ یہ ہے کہ ایون یہ کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، دیٹس اے کانسنٹ. اگر ایک مریض آ کے انٹرویو میں بیٹھ گیا ہے اور آپ سے اس نے بات چیت شروع کر دی ہے، دیٹس این انفارمڈ کانسنٹ. تو اس میں آپ کو کنسنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پیشنٹ کا آ کے آؤٹ ڈور میں بیٹھنا اور آپ کے ساتھ بات کرنا اور اس کا آپ سے بات کرتے رہنا، اٹ ان اٹ سیلف از اے کنسنٹ. اس میں وربل کنسنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. دیٹ از این انفارمڈ کنسنٹ. اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے وربل کنسنٹ. اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے ریٹن کنسنٹ. اور اس سے بھی اگلی سٹیج اگر ہوگی تو وہ سٹامپ پیپر پہ اگر کوئی کنسنٹ لیا ہوگا تو وہ ہوگی. اچھا. تو بفور commencing any investigations or treatment, a psychiatrist or nominated medical officer shall obtain written informed consent. اب یہاں پہ written informed consent کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ informed consent یہ ہوگا کہ جی آپ جو ہے وہ ساری چیزیں انفارم کریں گے، اس کے بعد آپ ریٹن میں لیں گے آن اے پرسکرائبڈ فارم. آپ کا جو اسپتال کا اپنا فارم ہوتا ہے. From the patient, or if the patient is a minor, his nearest relative or guardian as case may be. جو بھی آپ مریض کو داخل کرتے ہیں نا، اس سے آپ ریٹن انفارمڈ کنسنٹ لیتے ہیں. ادروائز یہ کہ ویسے اگر آپ آؤٹ پیشنٹس میں بات کر رہے ہیں تو اس کا انفارمڈ کنسنٹ یہی ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، ان اٹ سیلف یہی کنسنٹ ہے. لیکن جب آپ نے داخل کرنا ہے تو آپ نے ریٹن کنسنٹ کے ساتھ داخل کرنا ہے، یا اس سے لینا ہے. اگر وہ خود نہیں سائن کر سکتا تو پھر اس کے نیئرسٹ ریلیٹیو سے سائن کروانے ہیں. اگر وہ اپوز کرتا ہے تو پھر آپ نے اس کو سیکشن 1011 کے تحت داخل کرنا پڑے گا. ود دا کنسنٹ آف اینی فارم آف انویسٹیگیشنز اور ٹریٹمنٹ ہیز بین گیون. اچھا کون کون سی ٹریٹمنٹس ہے جس میں آپ کو کنسنٹ لے لینا چاہیے اور آپ لوگ لیا کریں؟ ایک تو کلوزاپین کا کنسنٹ لیا کریں اف پاسبل، اور ویلپرویٹ کا ضرور لیں. ویلپرویٹ کبھی بھی وداؤٹ کانسنٹ، وداؤٹ ریٹن کانسنٹ مت دیں ویمن آف چائلڈ بیئرنگ ایجز کو، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی آگے جا کے کوئی جس کو کہتے ہیں کنجینیٹل مالفارمیشن، ٹریٹوجینسٹی ہو جاتی ہے، تو ویلپرویٹ کین بی ریسپانسبل فار اٹ. تو آپ نے پورا وہ اس طرح کی کوئی میڈیکیشن ہو تو اس کا لے لیا کرے کنسنٹ. لیتھیم ہو گئی، ویلپروٹ ہو گئی، اٹس آئیڈیل. مطلب یہ کہ اچھا ہے اسپیشلی ویلپروٹ کا ایورٹ سے. یہاں پہ یو کے میں تو اب لیتھیم تو آپ دے سکتے ہیں ریٹن کانسنٹ کے بغیر، ویلپروٹ کے لیے ریٹن کانسنٹ اب ضروری ہو گیا یو کے میں. آئرلینڈ میں ابھی تک ایسا نہیں ہے. تو
उसके बाद with the consent of a patient, any form of investigations, treatment, as the case may be, withdraw his consent in writing at any time. ECT के लिए एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट उसने दिया है, वो किसी भी वक्त, अगर आप पेशेंट की वॉलंटरी ECT कर रहे हैं ना, उसने 3 ECTs ले लिए, चौथी के लिए वो नहीं अगर देता कंसेंट, तो इट्स देयर राइट, वो विड्रॉ कर सकते हैं कंसेंट को। आयरलैंड में तो एक एक ECT के लिए सेपरेट सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, और यूके में सेपरेट सिग्नेचर्स तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि आप फिर भी आप एक एक सेशन के लिए एक एक ECT के शॉट के लिए से पहले आप लिखते हैं उसके नोट्स में कि जी ही हैज verbally consented for it, और फिर उसके बाद वो जाता है। Without prejudice to the application of subsection 2 above to any treatment given under the plan of treatment to which a patient, or if the patient is a minor, his nearest relative or guardian. अब ये जो है ना, बेसिकली माइनर जब होगा ना, तब उसके नियरेस्ट और रिलेटिव और गार्डियन कंसेंट देंगे। अगर वो मेजर है, कंसेंट नहीं दे सकता, तो आपको सेक्शन 10 और 11 पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं जाते, हम वहां भी नियरेस्ट रिलेटिव और गार्डियन से काम चला लेते हैं, तो इट्स अ लूप होल। लेकिन आइडियल ये नहीं है, आइडियली आपको सेक्शन 10 और 11 पे देना पड़ेगा इफ द पेशेंट इज इज एन एडल्ट। अगर वो माइनर है तो फिर आपको मेंटल हेल्थ एक्ट की ज़रूरत नहीं है, 10-11 की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसके माँ बाप जो हैं वो साइन कर सकते हैं उसका कंसेंट। अच्छा, विदाउट prejudice to the application of subsection to above, any treatment given under the plan of treatment to which a patient is minor, his nearest relative or guardian, as the case may be, who has consented to such a plan, may at any time withdraw his consent in writing to further treatment or to further treatment of any description under the plan of treatment. अगर आप 16 साल के लड़के को ECT दे रहे हैं, उसके माँ बाप कहते हैं कि जी हमने 3 के बाद चौथी नहीं देनी, तो आप नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा? यूजुअली नॉट। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है कि जी आपने लाजमन ही देनी है, इसके बगैर चारा ही नहीं है, तो फिर आप जाके कोर्ट में प्ली ले सकते हैं कि जी उसके माँ बाप ये ज्यादती कर रहे हैं और हमें ECT देने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है उसको ट्रीट करने का। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे रहते हैं जी तकरीबन 3.5 सफ़े रहते हैं हमारे इंशाल्लाह, और कल अगर आप कहें तो हम स्पीड लगा के इंशाल्लाह ये सारे का सारा कवर कर लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, उसमें चाहे 2 घंटे भी बिल्कुल। लग जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको कल हम ख़त्म कर लें। मैं भी इसको पढ़ भी लेता हूं। ठीक है, तो ठीक। स्टॉप थैंक रिकॉर्डिंग। यू। यू वेलकम।